na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:56 p.m. Mapay nga kulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa yana nga pangurason. LGU Santa Margarita Samar, formal lang nga ginkarawat an pasilungog bahin san maupay nga pagpatuman san Project Lawa ngan Project Binhi. Pamatian tan detalye matikang kan Suzat Pretansyo. Radyo Pilipinas Report. Formal na nga ginkarawat ni Mayor Felix Roma Panganuron ang mga awards tikang sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Office 8 nga nagkikilala san kamakarit san gobyerno lokal san bungto san Santa Margarita sa husto ngan madagmit nga pagpasa san pre ngan post implementation requirements para san Project Lawa ngan Binhi. Ginkilala liwat ang Barangay Enoragyaw como most outstanding project binhi implementer sa bugos nga probinsya san Samar nga nagpapakita san epektibo nga pagpatuman san programa sa komunidad. Sumala san LGU ini nga mga awards resulta san padayon nga dedikasyon san lokal nga panggobyernuhan sa paghatag kalidad nga serbisyo pan sosyedad. Ginpamatudan sini nga an kalampusan san kada programa san gobyerno nagtitindog sa matinumanon nga liderato ngan tinuod nga hingyap nga mapauswag ang kinabuhi san katawhan. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. National Nutrition Council Region 8 nagbisita sa Katarman para sa monitoring sa tutok kainan dietary supplementation program. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzat Pretansyo. Radyo Pilipinas Report. Ginkarawat kasankolop Pebrero 18 san Municipal Nutrition Action Office san LGU Katarman ang mga tinaglawas tikang sa National Nutrition Council Regional Office 8 para san pagmonitor ngan pag-assess san implementasyon san tutok kainan dietary supplementation program. Tumong sini ang pag-examine san dalagan san programa, labi na ang distribusyon san dietary supplements para sa mga kabataan nga kulang sa nutrisyon. Ginkita san team ang actual nga pagpatuman sa mga barangay, pag-record san datos, ngan ang koordinasyon san lokal nga panggobyernuhan sa mga eskwelahan ngan health workers. Kabahin inisan padayon nga paningkamot nga maparigon ang kampanya kontra malnutrisyon ngan masiguro nga epektibo nga naipapadangat ang serbisyo ngadto sa mga benepisyaryo. Pinaagi san sugad nga monitoring, ginlalauman nga mas mapapauswag pa ang mga programa nutrisyon para sa kaupayan san kabataan ngan san bugos nga komunidad. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Inang kabugusan sa aton mga balita sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news updates. Masunod na ang aton Friday edition nga programa, Tinig ng Kababaihan. Ako si Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom